Thanks for a chance that given for us to present our material today about decision making and the management of conflict. Now, today I would like to explain for us about what is the definition of decision making. Decision making is the process of making choice by identifying a decision, gathering information, and assessing alternative resolutions. Making decision is a central part of any management role, a core element in problem solving, and important in a range of other social and business activities. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita mengartikan di dalam bahasa Indonesia, making decision ini adalah membuat sebuah keputusan. Nah, jadi membuat sebuah keputusan itu adalah membuat pilihan dengan mengidentifikasi keputusan. Artinya mengidentifikasi keputusan ini adalah keputusan apa yang hendak kita buat dan keputusan itu tidak merugikan pihak yang lain. Kemudian keputusan itu atas hasil musyawarah dari anggota sehingga kita membuat keputusan tersebut sebagai seorang leader ataupun pemimpin. Kemudian di sini dikatakan gathering information. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, kita terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang dimana di sini adalah ketika kita membuat sebuah keputusan, seperti halnya yang saya katakan tadi, artinya kita mengumpulkan informasi dulu atau menanyakan pendapat pihak yang lain tentang keputusan yang akan kita buat nanti. Jadi keputusan itu tidak serta-merta kita sendiri yang membuat atau kita sebagai leader membuatnya. Namun kita harus mempertimbangkan dulu keputusan-keputusan atau hasil musyawarah yang telah diberikan oleh anggota. Kemudian assessing alternative resolution. Artinya kita mempertimbangkan alternative resolution atau alternatif keputusan yang telah kita buat nanti, apakah tidak merugikan yang lain ataupun keputusan itu nanti berdampak buruk bagi kita. Making decision is a central part of any management role. Nah, jadi membuat keputusan ini adalah bagian pusat terpenting. Artinya keputusan itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Here there are some steps-by-steps decision-making process. Can help you make more deliberate thoughtful decision by organizing relevant information and divining alternative. This approach increases the chance that you will choose the most satisfying alternative possible. There are 7 steps to effective decision making. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah atau proses dalam membuat suatu keputusan. Yang pertama, identify the decision. You realize that you need to make a decision. Try to clearly define the nature of the decision you must make. This first step is very important. Artinya mengidentifikasi keputusan. Kita mengidentifikasi keputusan itu seperti yang saya jelaskan tadi, apakah keputusan itu tidak berdampak negatif nantinya atau tidak merugikan pihak yang lain. Dan tentunya keputusan atau hasil musyawarah dari anggota dan keputusan itu bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bagian B, gather relevant information. Artinya mengumpulkan informasi terlebih dahulu ketika kita hendak membuat sebuah keputusan. Collect some pertinent information before you make your decisions. Artinya kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan. Atau misalnya apa informasi yang dibutuhkan, kemudian dari sumber mana informasi itu. Kemudian bagian 3, identify the alternative. Artinya kita mengidentifikasi alternatif informasi yang sudah kita dapat. As you collect information, you will probably identify several possible
paths of action or alternative. You can also use your imagination and additional information to construct new alternative. In this step, you will list all possible and desirable alternative. Nah, jadi next, weigh the evidence. Draw your information and emotions to imagine what it will be like if you carry out each of the alternative to the end. Nah, jadi ketika kita sudah mengumpulkan bukti yang ada pada informasi, kita harus mengimajinasi atau membayangkan apa jadinya nanti alternatif itu ketika kita sudah membuat alternatif. Kemudian mengevaluasi apakah kebutuhan yang diidentifikasi akan dipenuhi atau diselesaikan melalui penggunaan setiap alternatif. Kemudian setelah kita mengevaluasi alternatif tadi, kemudian kita pilih alternatif tersebut atau keputusan yang hendak kita buat tersebut kita pilih dari beberapa informasi ataupun dari pihak audiens dengan mempertimbangkan pendapat mereka. Jadi kita sebagai leader harus mempertimbangkan itu semua. Kemudian mengambil tindakan di sini adalah you are now ready to take some positive action by beginning to implement the alternative you choose. Nah, jadi kita mengambil tindakan di sini. Yang pertama, learn from experience. Artinya kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Apakah kita pernah membuat sebuah keputusan? Artinya belajar dari pengalaman sebelumnya ini adalah sesuai dengan pengalaman itu kita buat keputusan apakah tidak merugikan pihak yang lain. Kemudian have option atau mempunyai opsi yang lain. Kemudian know the context, artinya kita tahu isi dari keputusan tersebut. Kemudian bagian G, review your decision and its consequence. Artinya kita mereview kembali keputusan itu apakah sudah dapat diputuskan atau keputusan itu bisa dijalankan. Okay, I will continue about the management of conflict. There are some conflict here. The first, understanding the conflict, and the second, resolving conflict. The third, stress in conflict management, and the last, ideas for a mindful approach to conflict management. Okay, now we discuss one by one. Understanding the conflict. Conflict management is the process of limiting the negative aspect of conflict while increasing the positive aspect of conflict. The aim of conflict management is to achieve, learn, and growth outcomes, including effectiveness or performance in an organization setting. Ada beberapa yang perlu kita pahami yang mencangkup dalam konflik ini, yaitu the first, what is the conflict about and who is involved in the conflict. Are there breaker, puppet master, or separates, integrates the immediately observed? What is the root causes in the dispute? Why has it occurred? And what is the actual or potential impact of the conflict? And are you involved? Are you seeking to manage the resolution of a conflict between others? Okay, the second,
resolving conflict. Resolving conflict here, if you are involved in the conflict situation, you can choose to apply one of the following basic approach with the not likely outcome on achieving your goals and maintaining the relationship, forcing or directing, and smoothing or reckless, and problem solving, collaboration, and withdrawal of avoidance acceptance. And there, stress in conflict management. Yes, stress may be good or bad depending on the situation. What is important is to be aware of the stress as it arises. You need to sense your thought and feeling before they are burst into behavior. Watch for the sign of stress. For example, unplanned thoughts and feelings, perhaps tightening of the chest or stomach, maybe a shortness or breath, anger, fear. If you miss this, watch for the behavioral signs you have: raising your voice, beat your first on the table, become sarcastic or characteristically silent. And the last idea for a meaningful approach to conflict management. Here, some useful strategy to be mindful in a conflict or potential conflict included: give yourself a conflict or period. Don't take the hook when people try to bring into a conversational that you don't want to have or rage reading to address. And always to be afraid to take time out and put your egos aside and own your language and immediately where to find common ground and define how you both be better served by raising arrangement and keep the conversation on track and deal with facts and observation, not inference and judgments, and use silence effective, take break or go to the balcony, especially if you feel yourself descending into a sorting match and trying to talk over the topic of the other party. Well, thank you for the present today, and if you have suggestion, questions, time is yours.